आज मु पीबी मन भरी पीबी फुल पीबी आम सेनापति बाबू पर मते पूरा खुश करी देइछंती तांको भौणींको बाहागर रे खुशी होई मते परा 1 लाख टंका देइछंती माने पीबी पीबी पूरा बोल्ड होई जीबी आई मीन टू से चमेली का घर भांगी पिउछ बुहागो का मुंडा मारी पिउछ अरे नहीं रे नहीं आम सेनापति बाबू टंका देले बोली पिउछि मुका टंका रे पिउ नाही पागल है जीवु के बेसल्ला एते राती रे डाकुछि चमेली चमेली कोनला एई देख किए जने आम अगणा रे ठिया होई तोते डाकुछि मुंडा कोन खराब हेलाणी की काहे की एई दे देखुछ हा महापुरु बुहागो सेटा तो स्टैचू टेचू टेचू माने तो मूर्ति किंतु एठी तो टेचू फेचू किछि नथिला सेते पार्टी वाले तैयारी करी जाइछंती म्युनिसिपालिटी वाला माने तैयारी करी छंती सला म्युनिसिपालिटी वाला को जागा न मिलिला जे मु अगणार रे आसी मूर्तिटा फिटिंग करी छंती चमेली मूर्तिटा की सुंदर होइछि ठीक अछि चमेली तू एठी था मोट के लेटरिंग जाई के आसुछि हां ठीक अछि पुनर्बार आसी धाई हेटी माई तमकु न देखिला परठु ए देखु न तम प्रेम रे मु अधा सुखी गलिनी अधा सुखी पूरा काल कोला काठ पर हरि जाई हेटी माई बहुत दिन हैला तम आउ मोर देखा नाही आस मो पाखकु टिके आस वाओ आउ केमिति अच्छा भला छी तुम केमिति अच्छा बोला भला करे अछि अरे वाह पीरती गीत तू ही रागी मिलन बेल होई गलाई होई बआम मिलन
ପ୍ରେମର ନାଭେ ତୁ ରୂପା ଜହ୍ନ ପ୍ରେମର ନାଭେ ତୁ ରୂପା ଜହ୍ନ ଆଜିକାଲି ପେପରରେ କଣ ବାହାରିଛି? ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଖବର ପଢୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ରଥ। ଗତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ କିଆ? କଣ ହେଲା? ନା ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ଚମେଲି ଏ ବ୍ରେଞ୍ଚଟା ଏଠି ଥିଲା, ସେଠି କେମିତି ଗଲା? ଚମେଲି ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା, ନା ଏଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଥିଲା। ଚମେଲି ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାଇ ଭଣଜାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ କଥା। ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ଟିକେ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ଟିକେ ଶୁଣ ଓ କେତେ ଥର କହିବୁ? କହ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତିକା ମାଇ କିଣା ହୋ? ମୁଁ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମିତି କି ଭଣଜାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ଗଧ ପିଠିରେ ବସାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଏ মোটর ফিটিং ব্রেঞ্চ না কোন? বসিলে চালুছি চালুছি না চালুনি চালুনি চালুছি চালুনি চালুছি। চালুনি ঠিক ଅଛି দেখুছি। ଦେଖିବା ତା ଯଦି ଗୋଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଚାଲୁଛି, ତା ଯଦି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଚାଲୁନି। ଦେଖୁଛି।
ସଲା ଯାହା ମୁଁ ପେପରରେ ପଢିଲି ସେଇ କଥା ମୋ ଘରେ ଘଟୁଛି। ସଲା କେତେବେଳେ ବାବା ସାଜି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଟେଚୁ ସାଜି ଆସିଛି। ଚମେଲି ତୋ କଥା ଆଜି ଭଲ କରି ବୁଝିବି, ନହେଲେ କୋଉ ଦିନ ମୋ ଘର ଛାଡି ତୁ ତା ସାଥିରେ ଚାଲି ବୁଝି ବୁଝିବୁ।